हे एडमिनिस्ट्रेशन पळय हा हे फकत लोकांक त्रास करपाक भायर सल्ल्या हे भ्रश्ट जुमला पाडीचे एजंट जे आमगे कुट्टूर गांव आहाय तांकां दिसपण हे प्रोजेक्ट आमी गांवां येयल्ले आमकां कशें एक्सेप्ट करपा ना ते हियरींग आहलो ते आमगेले जज नाज जो एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायत पळय आहा तो आयज येयलो आनी दे हॅव गिवन अ डेट आणि हे लास्ट हियरींग आमगे जाल्लें जेन्ना 8 तारीख तेन्नाय तेच जाल्लें आणि आज मागी एक 26 हियरींग जाल्लें आतां हे हियरिंगाक परतून पोस्टपोन जालो सो खंय तरी आमकां दिसता की हे एडमिनिस्ट्रेशन पळय आहा हे फकत लोकांक त्रास करपाक भायर सरलें म्हणजे लोकांनी एक कसलोच तर निशेध मारलो एक पोस्ट आमकां हे गांवांत नाका जाल्यार हो सरकार तें आयकून घेवपाक तयार ना आणि हे भाशेन हे पोस्टपोन करून सगळे लोकांक आमगेल्या लोकांक जे निशेध मारपाक येताय शेतकार आमगे लोक शेतकार हे सगळे शेतकार आतां एक फोन मारलो जाल्यार शेतां आहलो सो आमी आज इंटरव्युनर पिटिशन आज घालपा आहले एगेन्स्ट द अपील ऑफ द पंचायत विडियोज ऑर्डर सो लोक आपणालें काम सोड हे जाणटे बायल आहाय भुरगे बायल आहाय यंग सगळीं आपणें एकदम येताय कित्याक एक गांवां कितें जाता तें रॉंग हें सगळ्यांक खबर आहा हें गांवां नाका आमकां आनीक आमगेलो एक एग्रीकल्चर विलेज ती विलेज आमकां पेडे करपाक नाका जे भाशेन आमी अनुभव केला दुसरे कडेन तशेंच जालां चड बिल्डींग येवप म्हणजे सीवेजची ट्रॅवल जाता एनी लो लायंग एरिया आज तुमकां आनी पयस वचपा नाका मेन रोडाचेर चोय वेर्ना मेन रोडाचेर वेर्ना गेले जाल्यार टॉयटा शोरूम आयल्यार सारकी ब्लॅक फावंटन जाला आमी नॉर्मली फावंटन जाल्यार वायट वाटत थिंग ब्लॅक फावंटन जाल्या सारकी सो हे असली आमगे थोडे कडेन जालाय बी ऑलरेडी पांचपाट आमडायतींग ऑलरेडी जाला सो वी आर ट्रायंग आवर बेस्ट आमी आमगेले टायम दिन आनी आमगे कितें जालें एनर्जी दिन आमी हो गांवांत निशेध मारपाक येता पूण खंय तरी आमकां दिसता एडमिनिस्ट्रेशन आमकां दबाव घालून चिड्डो सोदता आनी आमकांय टार्गेट करपाक लागले आमी येयले बिजनसाक टार्गेट करपाक लागले इचय म्हाका लेटर येयला TCP सान व्हडली लेटर कितले पॉयंट काडले सो सरकाराक फकत जाय हे प्रोजेक्ट येयल्ले आनी आमगे स्थानीक लोक पळय आहा तेंची संख्या उणी करून आमचे गांवांत सगळे आमकां जें नाका तें हाडपाचो प्रयत्न हो सरकार करता पूण आमी सोडपा न्हय आतलो फुडें दिसता आसतलें सरकाराक ते भाशेन आमगेले गांवांत ते प्रोजेक्ट हाडपाक जे भागिले आहाय तेंकां दिसता आसतलें पोस्टपोन केल्यार लोक बेजार जाता म्हणून पूण आमगेली म्हाका दिसता टोटली कितली 5 हियरींग जाता 5 एक लगभग 5 हियरींग जालें आनी हांव चोयतां की लोक वाडोता सो हांव सरकाराकूय सांगूं सोदतां जे आमगेले गांवांत जे कोण आहाय जे एजंट आहाय जे भ्रश्ट जुमला पाडीचे एजंट जे आहाय त्या पदाचे जे आहाय तांकां हांव सांगूं सोदितां तुमी आमकां टार्गेट केले आनी एक केस पोस्टपोन केले म्हूण आमी हो रावपा ना आमी केशे भाशेन आमकां हो प्रोजेक्ट हिंगा नाका कित्याक आमी सगळे शेतकार शेतां मोगी आनी गांव आमकां आमगेलो सांबाळपा जाय ही डेट डेलिबरेटली दिता काय कितें अशें दिसता कित्याक पयली हियरींगूय पोस्टपोन जाल्लें आनी आतां 3rd हियरींग पोस्टपोन जालें सो एकूय हियरींग जालें तेजें सो ते कितें करूं हे सगळें मांडलें तेंगे करूं पूण आमी आनी आमगेलें डिटर्मिनेशन आनी आमी आमगेले सारके हेजे निशेध चड स्ट्रॉंग जातलो स्ट्रॉंग जायतय तो निशेध मारूंक आमकां कितलेय टार्गेट करूं म्हाका तर भरपूर टार्गेट केला चालू आहा म्हणजे कितें म्हाका टार्गेट करपाक हायर केल्ले मनीस आमगे गांवचे न्हू भायल्या गांवचे मनशांक हायर केले ते आहाय दे आर एवेलेबल जाय ते भाशेन ताका फेस करतले आनी हो लोक वाडत वयतलो तुका कळटलें आतां नेक्स्ट हियरींग केन्ना थारायलें 17 तारखेर 3 तारखेर आहा तूं सांगता ये आनी जाय जाल्यार आतां मे जनवस हेचे डबल लोक आसतलो आनी कोंतान हे प्रोजेक्ट आमी पळयताय जे लोकांक नाकाय हे लोक आमी केशे भाशेन हे प्रोजेक्ट बंद करतले यो सत्या लागून आयला आनी कित्याक लागून प्रोजेक्ट नाका तुमकां
आज जे प्रोजेक्टा लागून ते बिल्डिंगा लागून प्रोजेक्ट येता न्हू हांव हिंगा सो थिंगा आमची सगळी बांयाची भितर जमीन अंडरग्रावंड सगळी कोरकांची कोरकां म्हळ्यार तेंका उदक थिंग बोल्ल्या उदक सगळें शेतां वयता थोडे पेटत जालें 8 पेटत सो ती आमकां इतल्यान नाका म्हळ्यार तें नाका कित्याक आख्खी जमीन कोणें तेणी कोणे पासून येवन इन्स्पेक्शन केलें न्ही जाल्यार तेज्यावन चड बरें जातलें त्या बिल्डरां पासून तूं येवन तूं कोणें कोत्ते न्ही पासून तूं इन्स्पेक्शन करून चोयलें तेका पासून तें दिसती पडटलें हें खरें हें जावपा न्ही म्हणून हें चलपा न्ही हें केदो सकयल वचत आनी केदो कितें जायत सो हितून लोक शेतवडीचे पळय हितून बरी भाशेन रोयन ते शेतां हितून बायल भुरग्यां सगळ्यांक पुसलें फॅमिली तेजेरूय चडलो आनी आज आमी थिंगा तें सोडून घालप म्हळ्यार तें बरें जायना सारकें आसतना आमी मायन पायन तेजेर पुसलें आनी तेजेर आमी पाड घालप म्हळ्यार तें सारकें न्ही सोडून घालप म्हळ्यार तेंच जावपा जायना ना ते बिल्डरा पासून वांड तो कोण येताय न्ही तेका पासून ती जमीन दाखयली ती कोरकां बी दाखयली न्ही बांय आहाय त्यो टोटल सरावंडींग बांयन सगळी भितरल्यान तेका अंडरग्रावंड तेका आनी हें ना ओपन त्यो भितरल्यान उदक थिंगसा तोळ्या कोणा हॉलेज न्ही सो आनी तेका हें ना हें चोयल्यार तेका पडटलें कोणाक पडटलें सो हें आनी तें जावपाक नाका म्हणून आमी गांव पेटा जावपाक मागीर हे सगळ्यांक पडटा पूण कितें जाता हे आमगेले एजंट पळय भ्रश्ट जुमला पाडीचे एजंट जे आमगे कुट्टोरी गांव आहाय तांकां दिश्ट पडना सगळ्यांक दिश्ट पडटा पूण तांकां दिश्ट पडना सांग हांव गॉडफ्री कॉलेज विलेजर ऑफ कुट्टोरी सो आमगे मायंडान इतले प्रोजेक्ट येता सो आमचे सगळे लोक तेजे एगेन्स्ट आहा आमकां नाका कित्याक आमगे गांव कॅपेसिटी तितली ना सो आमकां इतले प्रोजेक्ट आमी गांवां येयल्ले आमकां केशें एक्सेप्ट करपा ना इतले तरी आमकां त्रास पडल्या पळोवप पूण आमी एक्सेप्ट करपा ना आनी जाय जाल्यार आमी रस्त्यार पासून येवपा तयार आसतले कुट्टोरी पूण आमी प्रोजेक्ट आमगेले कुट्टोरी मायणा कुट्टोरी येवपा दिवपा ना मायणा न्हू कुट्टोरी पासून येवपा दिवपा ना कित्याक आमी गांव राखतले आमी सांबाळटले फुडले पिळगे खातीर हे आमी करूं केशें दिवपा ना देव बरें करूं नाव कितें गॉडफ्री कॉलेज Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.